कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? फेमस एक्ट्रेस पर बीच सड़क हुआ हमला, लाइव वीडियो में दिखाई हालत। अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने घटना के दौरान ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और पूरी घटना बताई। अभिनेत्री की कार पर हमला करते हुए हमलावर ने शीशा तोड़ दिया, जिससे पायल बुरी तरह हिल गई और रोने लगी। पायल ने सोशल मीडिया पर इस भयावह घटना की झलक दिखाई। वीडियो में पायल को उस दर्दनाक के अनुभव को याद करते हुए आंसू पोंछते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि वह अचानक हुए इस हमले से हैरान हैं। घटनास्थल की तस्वीरों में उनकी कार की विंडो का टूटा शीशा भी दिख रहा है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने हमलावर की बाइक की डिटेल भी शेयर की है। इस दौरान पायल कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती भी दिख रही हैं। अभिनेत्री बताती हैं कि उनका पीछा कर रहे बाइक सवार ने उनसे पहले गाड़ी का शीशा खोलने को कहा, लेकिन छेड़छाड़ के डर से उन्होंने शीशा खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद हमलावर ने उनकी कार की विंडो पर मुक्का मारा और शीशा तोड़ दिया और कुछ सफेद पाउडर जैसी कोई चीज कार के अंदर फेंकी। कांच के टुकड़े उनके पूरे शरीर पर लगे हुए थे। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने मदद के लिए कोलकाता पुलिस को टैग किया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंची। आगे का वीडियो लोकल लैंग्वेज बांग्ला में है, तो पूरा वीडियो एक बार आप जरूर देखें। हेलो, আমি লাইভে সেভাবে আসি না। আজকে আমি একটা জিনিস দেখাতে, আমি যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। আই ওয়াজ ড্রাইভিং অ্যান্ড সি কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছি এই মুহূর্তে। পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই এবং আমি সেই কারণেই এলাম। বাইকটা আমার গাড়িতে যাদের ওর টাচ হয়েছে হওয়াতে ও এসে আমাকে, আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে। আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে, ইউসি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে, বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচে কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি।